जय जगन्नाथ जय श्री राधे। आज भागवत पाठ ओडिया भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम जी भागवत टुंगीर स्वर सर्वप्रथमे राधाकांत चरणारविंद निजर मन को नवा गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करवा। यार भितर कौन हम नाम बसे गुरु कर दे गुरु मोठारो भिन्न है। गुरु ठारू से भिन्न नुहति कहीं ना से गुरु भितर ही रहीक सत शिक्षा प्रेरित करते। गुरुंर कथा अवर्णनीय, तेणु गुरु भितर रही ज्ञानटा शिखेले किए ना जे भगवान को जानते से ही भगवान कथा कहीपर। तेणु गुरु ही भगवान कथा व्यक्त कर दिखती शिष्य आगे, उपयुक्त शिष्य आगे समस्त कहती कहीं से जानते पाठ शिक्षा से दौन से जानते पिला केते धरी पार। तेणु से हिसाब से शिक्षा दिखती जहाँ भी हो गुरु गोविंद आशीर्वाद को हम पाथ्य करवा। प्रभुंर निज निजर इष्टदेवंर चरण कमल को ध्यान करवा, आउ से नाम को मनन करवा। आम भागवत भितर प्रवेश करवा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखादमृतद्रवसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये जो वेणुकर शरीर को मंत्र रे दहन करी ता भितर जेतबळे ता भितर जहा थिला कलुष से सब विषरूपी जन्म हो गले कौन ना निषाद गण ना निषाद रहिले बनरे रहिले। जेहेतु वेणु भितर पाप थिला से निषाद भितर बाहर तापर भाबुथिले एठु छाड़ी दबा आउ दहन करबानी जी आसो से सृष्टि को ध्वंस करियो। तापर होइले आधरे जेतेक तो पाप थिला ऋषि माने भाबुसन जेतेक पाप थिला सब तो निषाद रूप से बाहरी गला। एथरक ता देहरे पुण्य आत्मा थिबो काहे ना तार पूर्व फल होउची पुण्य थिला। तेणु प्रारब्ध जो पुण्य थिला से पुण्य को पुणी आउ थे मंथन करछन्ति। से मंथन भितर आज आउ जणे विशिष्ट राजा जहां राजा करा होउछि भविष्य को सी आज जन्म नउछन्ति। ता भितर मंत्र रे भी एभली भाबरे पावर अछि जे कि मृत देह को भी दहन करि पारंती। ता भितर भी नूतन सृष्टि भी हेइ पारे। तेणु आसंत जीवा चतुर्थ स्कंदर से सप्तदश अध्याय मैत्रेयवाच। स्त्री पुरुष जन्म देखी विष्णुर कला उपलखी आनंद मने मुनिगणे भावे कहती जणे जणे। ऋषयचु देख पुरुष कामिनी अशेष भुवन पावनी देख मिथुन लक्षण प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण वेणु वंश रखिबे आनंदे भुवन पालिबे। एहाकु राज्य राजा करिए सती राणी रूपवरी प्रख्यात जस कीर्ति जेणु एहार पृथु नाम। तेणु ए जे सुंदरी शुभ्र नेत्री मौक्तिक प्राय दंतपंथी सकल गुणे प्रत्यक्ष संसारे नाही नारी लक्ष्य रूपे लुचिला पृथु जेणु एहार नाम अर्ची एहार अर्ची नाम। तेणु ए राजा विष्णु अंश जात होइला जगते विख्यात। ए राणी जात रंभा रूपे जन्म होइला जनहिते। मैत्रेयवाच एते विचारी शुद्ध मने स्तुति करन्ति विप्रजने। गंधर्वे गीत नाद कले देवे कुसुम
ବରସିଲେ। ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଅପସରି ଆନନ୍ଦେ ବାଦ୍ୟ ନାଦ କରି। ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗ ତୁରୀ ନାଦେ ଦେବେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ। ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଜନେ ମିଳିଲେ ହରଷିତ ମନେ। ଶଙ୍କର ପଦ୍ମ ଯୋନି ତୁଲେ ବେଦ ସବଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଦେଖିଲେ ବେଣୁପତ୍ର ହସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁର ଚିହ୍ନ ପାଦଗତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ବେଗେ ଆଣିଲେ ତୀର୍ଥ ପାଣି। ଯେ ଅଭିଷେକ ବସ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଜାଏ ଆଣି ଯେଝା ମତେ। ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ଶରୀରେ ମହାଧାରଣା ଯଥା ଚାରେ ଗାବ ବିହଙ୍ଗ ମୃଗ ଯୁଥେ ଧରଣୀ। ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସକଳେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ବେଦ ଭଣି। ପୃଥୁକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ବେଦ ବାକ୍ୟ ତୁଲେ। ପୃଥୁକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ବେଦ ବାକ୍ୟ ତୁଲେ। ପୃଥୁକୁ କଲେ ମହାରାଜା ସୁରେ ବିରାଜେ ଅତି ତେଜା। କୁବେର ଦେଖି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଦେଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ। ବରୁଣ ଦେଲା ଛତ୍ର ଆଣି ପ୍ରକାଶେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନମଣି। ଯେ ଛତ୍ର ନାମ ସୁଧାଶ୍ରବା ସଭାରେ ଦିଶେ ଶିର ପ୍ରଭା। ଚାମର ସମୀରଣ ଦେଲା ଧର୍ମ ଦେବତା କୀର୍ତ୍ତିମାଳା। ଇନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ଦେଲା ଶିରେ ସମନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା କରେ। ବେଦ କବଚ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ ଭାରତୀ ହାର ଲମ୍ବାଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ର ଦେଲେ କରେ କମଳ ବସେ ତାର ଉରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୁତେ ରୁଦ୍ର ଖଡ଼ଗ ଦେଲେ ହସ୍ତେ। ଅମ୍ବିକା ଦେଲେ ଚର୍ମାମ୍ବର ଅଙ୍କିତ ସତେ ନିଶାଚର। ଅମୃତମୟ ଅଶ୍ଵ ଆଣି ବିମାନ ଅର୍ଥେ ନିଶାମଣି। ପୃଥୁ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲେ ସଙ୍ଗେତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ବିମାନ ନାନା ରତ୍ନେ ସାଜି ତହିଁ ଯୋଚିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାଜି। ଅନଳ ଆଣି ଦେଲେ ଧନୁ ରଶ୍ମି ନାରାଜ ଦେଲେ ଭାନୁ। ବେନି ପାଦୁକା ଯୋଗମୟୀ ଚରଣ ତଳେ ଦେଲା ମହି। ଆକାଶ ଦେଲା ପୁଷ୍ପମାଳା ଧୂପ ନିଯୋଗ ନିଯୋଗିଲା। ନୃତ୍ୟ ସୁଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଯେତେ ତ୍ରିଦଶ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମତେ। ମିଳି ସକଳ ମୁନି ଗଣେ ଆଶିଷ ଦେଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ସମୁଦ୍ର ଦେଲା ଶଙ୍ଖ କରେ ଯେ ନାଦ ଦଶ ଦିଗ ପୁରେ। ନା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଗିରି ଯେତେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ। ଅନଳ କୁଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁତ ମାଗଧ ଭାଟ ଦୁଇ। ସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ମେଳେ ପୃଥୁର ସମୀପେ ମିଳିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ତୋଳି ବେନି ହସ୍ତ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତମ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ବଚନେ। ଆନନ୍ଦେ ନିକଟେ ବସାଇ ପୃଥୁ କହିଲେ ଭାବ ବହି। ପୃଥୁବାଚ आहे मागध शुण आहे मागध सुत शुण भविष्य स्तुति जेते पुण। राजन धर्म कारण एबे कहिबा सुखे पुण। मोर कर्तव्य कर्म जेते तुम्भे जे कह भविष्यते। से कथा सत्य मत मोर एबे विष्णु को स्तुति कर। कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैशिक्यां चतुर्थ स्कंदे पृथुराज विजय नाम सप्तदश अध्यायः। भीमस्यावृणभंग मुनेरपि मतिभ्रम जदि शुद्धंग शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक ए भागवत कथा भागवत टुंगीश्वर रे कथा भल लागुथे ताल निश्चित भाव रे जय जगन्नाथ टे कमेंट करिवे। जाकी हमर
ओडिशार मौड़मणि प्रति ओडिया घरर पुओ श्री जगतनाथ जगन्नाथ उद्देश्य कृपा करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आउ जय जगन्नाथ कमेंट करंतु। जय जगन्नाथ।